fasting makes Okay, effort. before we explain the material today, let me check your attendance. Yes. Afifah, Yes, miss. okay, Aski, Present. Mawar, Yes, miss. Rehan, Miss. Monday, Yes, miss. Alice. Yes, miss. Okay. Is everyone absent today? No. No. Everyone coming. Alright. Okay, so let's get started. I have two pictures in this board. Picture number 1 and picture number 2. Okay. Dari gambar nomor 1 nih, kira-kira yang kalian lihat apa? A child crying. Anak menangis. Agis? Panik, betul. Apa lagi? Takut. Takut. Yes, correct. What about the picture number 2? Kenapa? Scared. Scared. And then? Crying. Crying. Nah, sekarang picture number 1. Kira-kira kondisinya ini kenapa nih? Kenapa dia menangis? Kenapa dia ketakutan? Jelek. Betul. Kalau yang nomor 2, what about the second picture? Mess up, yes. Oke, sekarang apa tanggapan kalian ketika menemukan dua problem atau masalah seperti ini? Maksudnya apa yang kalian harus lakukan agar tidak seperti ini? Picture number 1, nilainya tadi berapa? 60. Kalau agar tidak mendapatkan nilai 60, berarti harus Belajar lagi. pintar. Kalau yang picture number 2, Berhati-hati. beresin atau berhati-hati. Seharusnya dia harus lebih berhati-hati. Oke. I have quiz before we to the main lesson. I have quiz. Okay. Rehan, can you read the instruction? Read the two sentences and choose the one that encourages someone to do something. Apa artinya? Yang tahu bahasa Indonesianya? Aski, please. Membaca dua kalimat dan memilih satu yang mendukung seorang yang melakukan sesuatu. Betul. Jadi nanti di kuis ini Miss sediakan 6 kuis. Nanti kalian pilih dari kuis-kuis tersebut manakah yang
sekarang tuh banyak banget yang memperhatikan HP-nya, main HP terus-terusan. Sometimes